और हो गई मुश्किल and you became my destiny तू ही मेरी मंजिल 10 बहाने करके ले गए दिल 10 बहाने करके ले गए दिल बहाने करके ले गए Insane and the sea in the night and we're feeling alright, yeah, we're feeling alright. क्यों लम्हे खराब करे आ गलती बेहिसाब करे दो पल की जो नींद उड़ी आ पूरे सारे ख्वाब करे क्या करने हैं उम्रों के वादे ये जो रहते हैं रहने दे आगे 2 बार नहीं 1 बार सही इकरार की कर ले तू यारी सुबह तक मान के मेरी बात तू ऐसे सोच ना जी आज ये घुंघरू टूट गए ये घुंघरू टूट गए छोड़ के सारे शर्म और लाज मैं ऐसे जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए के घुंघरू टूट गए La vida es completa. Esta noche la vida es completa. हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने मुझ पे नई बात है नई आदतों के साथ है मुझ पे नई बात है नई आदतों के साथ है जो सही वो करना नहीं गलत होने की यही तो शुरुआत है Esta noche la vida
অনুষ্ঠান আজকে শেষ নৃত্য দিয়ে শুরু হলো। আচ্ছা, অতনুদা, পার্থদা, কৃষ্ণাদি, অশোক মামু সবাই মঞ্চে চলে এসো। খোকনদা একবার মঞ্চে এসো, তোমায় আমি ডাকবো না। আচ্ছা, আর কে বাকি আছে দেখো, দেখো নামটা দেখো। আচ্ছা, নীলকণ্ঠ সুর খোকনদা, চন্দ্রনগর রবীন্দ্র ভবনে রবীন্দ্র ভবনে। না থাকলে গত 3 বছরে লকডাউনের পর মাটিয়া চন্দ্র যে ব্যাগটা করেছে সেটা করতে পারতো না। এই মানুষটার অবদান মাটিয়াদের গত বছর থেকে 3টে টিম নামিয়েছি। সেটি এত বছরে 10 বছরে আমরা এত বছরে করতে পেরেছি, এর আগে করতে পারিনি। তো সেই মানুষটাকে আমি একবার মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি। শুভশ্রী কুমার একবার মঞ্চে আসবে। আজকের অনুষ্ঠান আমাদের এখানে শেষ হচ্ছে, আবার দেখা হবে 1 বছর পর। আমরা আবার 2026-এ ফিরে আসবো। আমরা একটা বছর গ্যাপ দিয়ে আসি, তো সেইভাবেই আপনারা আবার আমাদের পাশে থাকবেন। এইভাবে শুভরাত্রি। শুভশ্রী কুমার মঞ্চে এসো। সারা সন্ধে যে আমার এই এতটা বড় অত্যাচার সহ্য করলো, এই গান ওখানে চলে যাচ্ছে, ওই গান ওখানে চলে যাচ্ছে, তার জন্য হ্যাটস অফ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। খুব ভালো কাজ করেছো। অনেক 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 ধন্যবাদ ছন্দ মাটি এবং ছুটিপুর মাটি এবং শঙ্কর। আজকের নতুন অনুষ্ঠান এখানে শেষ হলো। আমরা আবার ফিরে আসবো নতুনভাবে, নতুন রকম সাজে। আজকের জন্য শুভরাত্রি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আবার দেখা হবে।